Excel number 6, no? Excel number 6. Okay, this is number... What is the number next to 6? Chad, ano sunod sa 6? Ano man sunod sa 6? So, number 7. Daniel, ano sunod sa 6? 7. B, pakita ako sa kamot na 7, B. Pakita ako sa kamot na may 7. Kamot. Daniel, ang kamot na may 7, B. Ang kamot na may 7. Asa man ang hands na may 7? Hands na may 7. Okay, 7. Count na, B. 1, 1, 2, 3, 4, 5, Chad. 6, 7. So, mauna siya, ha? 7. Next, after sa 7 is, ano sa isunod na number sa 7? 8. 8 na siya. Excel. Number 8. Number 8, Daniel. Number 8. Okay, good. 8. Show me the hands with the number 8, please. Number 8. Dali, number 8. Show me the hands with the number 8. Dali, number 8. Excel, number 8. Chad. Number 8. Number 8. 8. Ang hands. 8. Chad. Ang hands. Excel, oh. Hands with the number 8. Count. Let's count. 8. Okay. 1, 2, 2. Sige na. Repeat after me. 2, 3. Next. Wait. Bilan. Chad. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Okay, mati na ako. 8. Oh,